wasters ne so no fashion wa dwum se ono de wa base oba besai ade ntie nyame do ba wiase na eno no oba besai no obu nyame de ba so ma doctor ni obu nyame de ba so omra ma hwe nkofo menya sika na hwe nkofo eno no oba besai no ni botaye nyina no so besai no so enti sanse nipa na oba no nim nipa ban a woye eno maka cho se dudu no aye fa ne nam about be 80% of omomanya sa spirit ni nyina no omunya free nam because me wo bi wo sunsun mo wo sa waste na odi machi a sabi wote ba bi a ajapade anyame de ma me ne ho no beka kotena enti me ni wo hia ya me gya ma wo anso apu obi akoshi ba ho so no obi hia beka no ho ena uni se eba hon eba se eba besai ade ebe mu wadi mu be mu onya ni mu nyame be yefri ho so tin was enam oba na nani oba sa waste na bia wura ni mu eso ena ma pa be ma di pa no sini e ka be ma ni okodi pa no sini sai so but unya bi no wadi ntisini no kura no wa hu ni sai no kura yema o etu bi so first na adwuma na ye pa ba se se e kofom ba se kokma wan kasa wo de wa sese wo tena se hwese wo se de papa e kan no kura o fi se me ko hia ba ya woyi ena me no ma nyina hia ase se esai enye ba ifo no ye sunsun bi a ewura ni mu a ye seye no na ye sa but nyuma na o ye no beka se eni aba ifo de no aye pe ba be ye wan se waste no be ye de separate akire be ba so na be hu se bibi ye na aba ifo abe hu se we de eye be ye so enti me se me ma aba eni o mo tie me pampacho me ntwa no sa waste yi betna wo so a enti se be ya wo se wonya be ye ya ko edidi Dabi. When you na mo hu se sa de. Die ebe mo wa hu sa ye se bere bia wo ba wo ko do na se wo no bi be hia. Na de mo anu bi be hia no nyame aye ne se nka wo no obi hia a ho no anu se nna no na wo pe no eti wani so because oni na hia wie ye se de kom gia ne me se kom no na me di anka no anu no ba se kom di no wa me na still na wo sa te se unya bibia be sa didie no you say wo furu problem wo mano me na chese wo se wo wano no wo problem wano no wo fu e confused so enti ayo sai so hu ni say sa spirit na ayo sa ene biyo so e ma woni berebere ade owo bi chei na da no kom owo sesi en na ni bere owo sesi ya wa wali mpo na ni kunu ene obi kunu e di nkomo no ko hu obi kunu na nka bra we dia won me na nya no a nka me papa o enso be hwemu na de wo no eye papa chei di obi de na wo ka no so enti no say eya wo sa e kire wo say sa spirit na betna ho ene bio be ma no akofa no se ne life se no aye bad chain first na wunim no a e kire say waste spirit no so ka ho so oba bia la se de betna meka no nyame adua nsuo bi wo nipa mu a e de yedie bre mema oba papa bia sa na tie so enti se ka be ma e be fa wo a se ni no ma sha se koso enti ne say do wanya ware no wanya de pa wanya nyame anim eniso so kese wanya de papa ifiri nyankopon ho kese afena ono ma nyina ba den e be koso but wo de e wale we no ma nyina sa se e kofom wose papa fisa me yes how we we die no ma nyina ye basa e kese wo share waster oba be waste time oba be waste energy we resources ade bia wo bia be ma wadi mu bia no oba be share no na wa so ne say won tie die keke bebre ya wa akora wonim se problem ko afiri wo so ne free wa so enti mema tminya e ma tminya but e ma dodo nya chen e mema ena de tena mema so no ano ye din chen de tena e ma so no disa bema ba ko no no be hia sesai na ne de na be firi bema de ni bi na be ba wo a oba wa wie ya ba bema kora nsi opabio tumo se oni na mo sa bema bi nsi opabio ena se bema so sete wo so ade bema wata hu ba ye se bire bia no woni gisa oba no obi beda naturally nyame ne se bema bia oba type bia ope obi pedo eti ache obi pedo e kese obi pedo e kokko sa ne nyame aye no but o side nipa waste na bet na so no onsam ebia de obenya bia baba wa kwam bia no
ebi okwa no yan enwa sa kire type of say oh menya kokko na anu ntino ekina de me kopa tuntum menya we ntina ne me pedi we tete anso kire say waste anu na baba o life mo obehye wo no manyina ena wo won ya defo nyame de omba wiase say omunye sika no munhwe afoforo no omu na sa spirit ne yo musa to be a waste anu di wachi bia hunu say we a billionaire we a defo ena spirit obi a we hia ni ana say wan kra yie so bedi yie no sa spirit no ma ho sa yo ba nso a da bi wo yo ba nso a sa hunu say wo no wonye oba ketwa wo kra yie say ubenya nsira mfaso wa wariem ye be krokro ba gige wo so but waste anu ba abi waste we nyina akwa ya no say yesu ka sa se won say ade we ban no gi se ade we ni ade we ade bia won ban enti na e ka se eye fiada no ene memere da ye di sa ade ni shi ho so se bra counseling no na ye nkire wade se wase ne so obi hu bi to mu na se wo pam no mane kwa okwa sa yesu kire ye o wo sa akone nam no asan aba wo ba open kofo ahodo mbe nso a mu ye strong chen wo no no ba ka no ma 8 no 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 ba tena wo ni padua ne mo wase na fe akire wa bra bo no be ye west chen first no ye ho ye nyesa se o frefos me nyesa de so frefos papa pacho me o problem pa wasters ne de papa ne me de mu ku me pa anti me pa cha fa me sat on sat me so phone so na me de hwie gu me so na me hu de meye masa ye nyesa de no se se be ye sa de no phone so a ye nya bre because ya hihye bre no ama ya ho sare be ya daachi nyame bu ye bre ho akonta ye be nya nsem bi aka to dia ne so be ba counseling oba outna se enka wasam na ye hwe se ebi wo so nyame no abeka no wa kire se giade we fa kaka oni padua wodi na chi wode ka oni padua se ye no ano o ma so on sim che bi ono abeduane ko papa obi a ebi ni so obetimi aba abaji bia kan se sa pepe because nipa na waware no na se nipa na obeware no na se nipa na ne be hia abontin ni ade no unim nipa ban ya we ni sunsum kura di na chi tina brebia na papa ba ko free bona afuma mu half region by 75 years 75 oh no, 75 oh no 76 and one watra kai mo adan aba o shede ni problem o ni bibia o ni manyina wa control mo ka o shede ni problem bia bo se papa meti won kan bibi ka kire me se esese me ba na minya bibi ka me ni pedo se manyini de minya bibi ka me ni pedo na me ma shede ba ya bibia beto wo mo wo se me ma no po ne hia me o mi de se manyini me beko na me ma no se de ba ya ombenya bambo bi ama omo ankasa ekra so enti wo ba ne saa na ya ma wade a ebetimi aboa ama won soso sunsun bia ntimi fa ne ho emebo obiewu fi se oba onye nkaye anaso wo ma wo nkaye se me na me ba no na afi waboabo ho dabi ne mo be wan se ono to na fi mo manyina asase ese ena se sika ba won nsem pen na se sha se firi won nsem na ohu se de be kan obeti ase yi pa because aho kire ewo ya pa yi pa so ena obi a wa yusu sika pen na sika enyina efiri won nsem na afei obehia bibi kwa iso ko obi ho no akwaje no be wo se aho kire wo enough of kura enti entena ho masunsun bi a ono onni nipadua bi nkata no ho emagi wo hyebere mfa ento won hye no abira sa hyebere na wo je no ono kro ntimi mfa nya hwe wa se de kake so ma woro mfisa maka cho se oboba o life so a ebitime wi aduaba kire sei usika wa pegu ho no fruit no sika wa pegu ho ana se wo bank account na egu ho no sika wa boabo na egu wa betimi da ye japade no aba be se no to be say sika na mo sika say be say last month egu ho but we yesi na oba we yesi bo sika ni nyina ko ebi wo so mba ba wi dua no ankasa nu no je say wodi oba on de onye sika sam wodi how ni yare kese pa ba edan e be soawo a wo ko anko wesses na yesa ade no na je say yes wo mara mese wo ni padua no so ebi wo so wa haba keke wo de ma wani mo nyam na eba no eno ne yesa wo fa de nsa meka no nse no wo tena ha ma we yesi sa edan obere nyame di na difu aba so oba betena se be gibere ahwe wo a ya ye nhye kama o medi line so
metena ho na pa nkosi anwumere se the first no na bi nim ba no obi kura ho a otimi be fenti ho se come de no so we come we deliverance lose and go say no ye lose asem kura we ye come say ye lose aduane na fe ne ho etimi to no ye mpesa sa no man bi besi ho ye so ba America kire bi na ba bedi ni ho do ba ne se nipa no ebi aye ni e bo hye so ni amount time say bra na beba time no time no na obi hye ho a o say ayazan ye zan wo eni o pese ko fie kura betimi akọ so ya ni na we hye o ba ya na ye hwe so ye hwe we ya una okọ no unu obia ni asem bia obia ni asem bia papa omo ya de omo nkura cha abayifo no because bayi ye wo a empempi no hia obi obeba beben wo na wa fa na so aye adwuma tia wo to nyenya obi a oben wo a ya na adwumadi na otai ditia no na ta ofom so anabi ogi so nya ho bibibi but we there onya betena oni padua ni mu a wana na nam uko prayers wana na ekọ cancel wana na ekọ ubo lose and go break and go I break ni nyina no so kan bi I break u break nyina wana so ti ho o ti mu no wana enam so why say sunsum no say dey sunsum di wo tie no na wana na no sai no ma eno na ya na nkofo ta ka say bad luck apana nyame asem tumu na oni nyame wadonkofa sa hu betimata na so sha oni nyame e wadonkofa ade a wo be ye be masa sunsum na wura mu no onye bi ntini wontum be wura mu because say wo no obi kwa akwadai so so oni nyame wadonkofa no obi kwa koshia na obra wonya wo yire sa o yesa o be yesa edan o nyesa so na se uni nyame awse mi kwa mi nyame wa yonkofo na nso ase ehu na ben binti na na metai ko we e kire se enu na e kire se uni nyame ni ayonkofa because se uni nyame untimi ntwa U10 e wa abrabom so si mi de mi run about no de 2 seconds so mi twa ya na ma babesi yenye ne sa wa abrabom enti ebusuafo na ye ba se be ka kire wo se ne tia wa mu no do se yade wo dia eno de na nya wofom so ukodware nso bi mu na eye saa eno so eye wofom so kakra because nso na da ho no e na ofie no a eye amansan de akodware mu no kodware msa ayedan eni gie ben ko nso be pa na opa bi abuagu so ofie a wonya iso koda de wa bontin mu ansa na ho ato so was dede na nkofo be ye wo anti untimi mmanwu nye dede wo ofie nso obetimi aye saa de no so basa wo no obi ko hie mu no na de bebro no de so wo say ne de enye sofo na be control ma we nye deliverance na de control no eye wa na be control say mi nkonko wura ade we mu na hwe say nipa na meni ne be ye saa ade no meni na ko sofo ho aware kwan so se bibi kura saa wo ho a osofo na ye afiro na ebi ni mu free sampa bai oni na yiri nyina ofe no mbe ware o se papa ni pese me yiri ni na mesumi ni pese wo kan wo yanim wodi ya ne ya ma kwan ye ware ne nye ya kache ne ka de ntia ya ware ya enye ye kire ye obia ne uni asam papa kana so ne ya mama me kwan de ne chese ne kwan adam wala mka ya sabe ma obai de oni problem una no problem fisha obi wo ye be ma de but obi ni wo dai obra na usha wo ye panyini pa a kire wo woni wo dai sabe na munyana mo da bom woni wo dai bra na usha wo kura honhom bi se de ka ho asem ya wadu ama o enti ati umu enti anytime bia oba na ba besa obi obekofie bia no oso da yese wo na ba bihia wona wase ya papa ye ba kura ne ye ko ho se wase se be se me ye ba ifu na me ba na akwamu dia ye koi oba ma papa no aye made ansa na ye firi ho aba but me kwa na menti ase eye sa spirit no not you bi mu so ena wona ne kokohia na ma nipa no aledi no na force no obra na sabe no nyenya ba yese 15 years kra e ma me ne de wanyini kra wo ma wo force no man ne die no munyina da dan ba komo na sa spirit na kan so let you say say ye no ho dwuma ansana o ma ware enti nanka o mo ba e no na ka o mom say 10 days or so e je ka jom say mo suspend say mo pesa mo suspend ya wade ne de ya mo make sure say mo ware a mo nhia kopim say sa 21 days na ya de mamo ya de be we ni nyina awie no ya de aya awie ansa na be ma na ko he oba nanim won so ko he na me me hu say the sign na me hu no kire say
21 montumi nyɛ saa deɛ no nti montwan na yɛnyi ɔkɔbɔ no sɔfo amane a ɔsɔfo no sɛ na sɔfo bɛyɛ no ɔno tumi ɛsan ne ho ɔbɛka saa na sɛ masa ka kyɛn sɛ ɔno amu mfrɛ me ɔfrɛ me a mene ne keka saa no a mekyɛkyɛ ne nsɛm no mu no a nyame nkɔda na di a na ɔno so koraa so the same problem na sɔfo na aka so the same problem. I'm telling you the same problem. Enti ọba bi aba na akwa mu a na ọba ne kọ ọba bi aba na ọkọ ọba bi aba na ọkọ ɛna sɛdeɛ ne nipa ban teɛ no ɔyɛ mmerɛ yɛ wɔn nkɔfo ɛnyɛ sunsum na ɛyɛ no a ɔyɛ mmerɛ wɔ nam a ɔntumi ntena bi a bɛyɛ sɛ 1 year ɔbɛra wɔn hyia ɔbaa anaasɛ 6 months ɔbɛra wɔn hyia ɔbaa te ɔno saa no ohia sɛ ɔware ntɛm ɛna sunsum no so di ne nya ɔbaa bi ɔbɛhu na ɔbɛka sɛ ɔpɛ ne bi ɔbɛba bi akyɛ kora 3 months ɔbaa no kɔ ano ano me cheche ne mu a me cheche okran so be hia bi se sofo enie so on kan che me ba no se me ba ho so labs wo waste time yo na wo ba dia wo be ka ho asama eno na wo ne ba be ko ho insha we ye pa we ye ntwan so bere ni so ma hwe for kwan na omotini afra baso obra so so betimi abora dwumade ni mu na nyamedifo aka wo hintasem prophetic and elders so wo frɛ pɛ nyamedifo be ka wo hintasem wo frɛ wo di kan hello wo di ni ba bia wo frɛ hello pastor mede abna refresi atimoda abna wadama obegina so amame bi wo ho nyamedifo be den adihwe yie wo gya ho ko sunsumo no nhihye obi hihye no eda ediwanim and you very careful be obompa ye wo relationship ho yie because sunsumo nsa no e de hye kawa no kawa foforo sa hye so fa ofrefo a to so hello wudini ba bia wo frefri acho me ka free ankono acho na ye fra wo sayo the friend me my champoma ama e champoma gina so me di for wa ha anti amati ni bompa ye ma ba bia unya wo source efri say ya o papa na ehwe wo na ama me na ehwe bompa ye ma sade bi go susum prakopa mi wo se kane ne kane adum in the middle of say enoma enoma pagama no obi a wo ye ne buafo so na sen ne be firim so ama na ni anda ho a but wo ye hira sunsum no wo ye nsonoma so aboyrem hello udini ba bia wo free aso fm kebu ati no kase free if I call baby kebu ati no kase free kuma se abrepo okay kebu ati gina so e me di for boache adwuma wo ya obeye bi but ye ni ye ankofo mu wiade aben but enye fie ono ma ba wia waade but me hu sa wo hwe waade said obi abewi awo no but nye ufie se wo dan mu no nipa ne baae nim dwumadi a wudi ni ba bi kura ba ba ye saa de no enti wontoto ye bi atoto bi ya na so you very careful anyame dwuma yo be ye bi o ba be nyame dwuma okay yo wudi ni ba bi a wo free hello ba cho me ka fi aka okay ya fra wo sen ya fra mi na naba okay gina so na naba apam bi wo ho etwase wo de wo frɛ na ya kira ho nsam kira wo enti sa opa aware bia wo wiase bia be wuram bia be sa pia firim ebe man no mo ya dindin di obi abeyi ama o shapa mo hello udini baby a wo free free de ni ka free o ka sa free he for Kenya say for Kenya say David gina so e di for how David ye pon wa obefrɛ me enkomo e wo ho bebre bi wo say ye di uko gina asem di bia say ye di wa asem ne akekere wo nsa gu achi a ekere wo say asem no mo di no enye ne kwan so no but eno no mo ye abayama ne di nanim ba ye pon a frɛ na me kire wade abaya mo na say wa frɛ no na bia ye kama hello udini baby a wo free from Samata Sasa Sekropo. Madama oma wona so emame. Samata Sekropo. Hello? Hello Samata Sekropo. Menti wo kasa ni ye o say ni kasa no menti ni into apa. Sacramente. Hello? Samata Sekropo. Okay, Samuel Ata.
Okay, Jinasoe, Namidi for Sam, TNE. Ebeba se wan kasa be sori no obehu se ase wada aboa bi so. A wawu wan kasa wo mpa so. Emfa me keke o. Try se sa de no wan kasa no obesie no wo fom. Because sunsum ya suma obi sa so omra ma dwodwo no. Because ne shebre no ne dachi esu yie. I'm in for free. Hello, we didn't baby out for free. I'm from James Quay. You first go so Akodiye. Okay, go so Akodiye. Yo. Fanny James of free go so Akodiye. James, you're very careful. Bibi baby si. Obi ade ba yira. Wo mo mbaka se wo na wafa. Hwe se onye boni bia wo ho. Ne kasa atmase. Entra so be pae wo ho. Ne mo di o mo so na wafa ja no sa na hwe de besi. St. James, so my one a day, a daho ye pan. Hello, we didn't baby out for free. Hello, my friend, get Tamale, a friend, Coupon. Okay, me patron, I swear. Coupon, me name the wire, but to be the way Jacao, you're very careful, so now to him, and a man to him, you're very careful, our control. You're very careful, obi the way Jacka. And ya, dear, so be woso. So, morning down. In fact, offer for a chat to a crana. Hello, would you baby out for free? Hello, family, I'm from Mampong. Yeah, for free Mampong. Okay, Jinaso. Emaya, pe adie bi obenya bia kokoye enyanka doye. Na ekwan emue. Minim yiye se de nyame ne mekan die, wo se sabiri no mamu aye din. Onim ba bia odi ne ne behwese ha na mani hwese, aha na menya mo afiri. But wo so won koye sa ade no. No won hwede besi. Ni ebusia adoye na bibia enye kama we die mama fad wo chat for kra. Hello, dini baby a wo free aja family can refresh Isaac. Okay, Jinasoe me di 400 Isaac menim de besie ya hye wo bi se wo ma odua menim ade kure besie se ya chinigye se be ye den ma woni da ho na ma mpa yiyia o so kwa so nkwa so ra fa ho sha sori mo so mo sa na ofiefo aye no okay for a branding tea in the mom to program did you say and commission mo betu ho anamo na bibia etimi aye kama wa bishop share say friend so no wa friend wa mo ka say friend wa want ma mo nwem so numbers ni me fani ye e friend ya me di for 0540589543 and 0508229478 e bishop Dr. Charles Amos Bompo. The numbers are or the Juma and no to friend now one na kopie mu asafonima e bia e beye kama e dia ma papa branding ti e besia on the same chatro ni pejai de make nyina ne say ye betra say difo a ye ni nkwa e de be ma onipa counselor ye flow say bra nyina nya nkwa ne de bre wo ka ye won kwa nka difo bi enu anko be difo mo bible no e di kan e ya tete ho nsam nyina mo nyina wuyi to wodi an se eni nyame nya ayonkofa be nyankopon ade bia wate se nyame se maye nya bia try so betwe ho afirim ye wontumi ntwe ho no ka che bade we mi pese mi jaye but mi ntumi boa me so na omwa ne firisa ade ni mo e bia wo ye be ma wo twetwe ho wo ye oba do nsa hye ho ne ade ana se enoma bia tete sa boni bia pese wo jaye wontumi njaye na dawo so a wo dia na dwi afra me na ya nkyira wade wo dia no de nya cancel asem kora sa be ba me ho nkyira wa ya nkyira wade abaya sa ade no obatwe wo afrisa ade ni mo having okay papa ya da senyame onhyira wo ye pa tene so wo je bre na o kyerɛkyerɛ ye da se abusiafo e da wo so ase sa wo je bre na wo hwɛ enadwuma de nyakopɔn onhyira wo no akoma so de nyina emfa so mu nsɛm ti sɛ Royal TV ha ehita sɛm dwumadi e na abanya bia ye de ahwɛ na wati no wasua so ye de afiri mo papa number odidi dwuma e 0540589543 and 0508229478 midam abofo nyina ase midam wa hwɛ ya ase midam producer ase midam busiafo midam nyina ase yankopɔn onhyira mo no nyamakoma so ade nyina emfa mo midin eye achia sewa makra